Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Gost današnje emisije, prvi čovjek Jumper Exchange-a, Marko Jurina. Marko, dobrodošao u studio Cryptoversa. Hvala lijepo. Ajmo prvo na tržište. Dakle, tjedan iza nas nije bio najbolji što se kripto tržišta tiče. Nagli pad u noći s nedjelje na ponedjeljak bio je praćen nekim od najbrutalnijih likvidacija ikada, teškim oko 1,7 milijardi dolara, što je naravno dodatno pritisnulo cijene. Je li sad ovo nešto čega bi se morali bojati ili tek uobičajeno na povlačenju unutar bull faze ciklusa? Koje je tvoje mišljenje? Pa čini se da je to malo uobičajeno. Zanimljivo je da je recimo jedan od boljih 9 mjeseca za performance Bitcoina bio. Tako da leverage u sistemu se uvijek mora počistiti na neki način i vjerujem da zato što je Bitcoin nije pao da su ljudi vjerojatno išli malo dalje on the risk curve na neki način i opekli se, ne? Da, naravno, ovo što si rekao još uvijek je jedan od najboljih mjeseci za Bitcoin. Ako ovako završi, Bitcoin će biti u zeleno, što je zapravo za 9. mjesec prilično neobičajno. Tako, to je tako. Zanimljivo, korekcija se dogodila nakon početnog rasta po objavi smanjenja kamatnih stopa u SAD-u prošli tjedan i to prvog od kraja prošle godine. Zlato i dionice su potom obarali nove rekorde, dakle došli na nove rekordne razine, a digitalna imovina se povukla. Dakle, zašto kripto ne prati, zašto ne uspijeva kopirati rekorde ovih aseta? Mislim, ukratko ne znam, mislim da niko ne zna, ali mislim da se unazad godinu do 2 dana tržište digitalnih imovina toliko promijenilo da pogotovo mi koji smo unutar sistema 7, 8, 9, 10 godina, nebitno, uopće ne razumijemo koje promjene strukturalno su se dogodile. Ne? S godinama smo govorili dajmo institucije, dajmo sad su ovdje. Ne? I jednostavno mislim da se igra u potpunosti promijenila gdje ne dirigiramo više mi na neki način, nego BlackRock je u zadnjih 2 tjedna kupio, $0,5 milijarde Bitcoina, cijena nije bađala. Meni je isto zapravo zanimljivo to pratiti jer to su ogromne svote novaca koje ulaze u tržište, a cijena to ne pokazuje u principu na neki način. Nema nekakvih ekstremnih skokova. Neko može reći, ok, u par mjeseci smo došli od 60 do 120, to je ekstreman skok, tako da vjerojatno sad nekako tržište se prilagođava na to, ne znam. Dobro, postoji ta teza da nakon ulaska likvidnosti u sustav, Bitcoinu treba nešto duže da odreagira, da je tu određeni što je veći asset, na kraju krajeva toga je teže pomaknuti. Apsolutno. Naravno, krenule su priče da je bull mrtav, kao što to uvijek biva dok se desi iole veća korekcija, dakle da je bikovsko tržište na svom kraju. Kako ti vidiš, u biti, misliš li da je tome tako i kako ti vidiš danji tijek ciklusa? Mislim da nije tome tako, mislim da ispred nas još tek dolazi onaj najluđi dio, najluđa nekakva faza manije, koja zapravo je najteža za igrati. Ali baš ovo što sam ranije rekao, imali smo prije tih 4-godišnje nekakve cikluse i bili smo naviknuti na njih i ta dinamika se u potpunosti promijenila. Tipa, ne znam, prije 3-4 godine stvarno si mogao maltene nažmirečki pogoditi token u nekom doba ciklusu, išao bi gore. Cijela dinamika se je promijenila, više nema sektora koji raste, specifični projekti su na koje se treba fokusirati itd. Tako da ta verzija ciklusa kao takvog, ja mislim da polako se razvodnjava i nestaje, gdje 99 tokena može biti ravno ili ići dolje, ali jedan će uspjeti zbog nekakvih fundamentalnih razloga što nismo prije gledali toliko. Jer fundamente nisu toliko postojali zapravo, više smo htjeli da postoje, a sad se više to ne može reći. Znači, Mika zakon, Genius zakon, banke su ovdje, Stripe kupio Bridge i Privy, znači fintech sustavi zapravo ulaze u kripto na jako velika vrata. Ne? Postoji prvi stablecoin izdan od strane state-a, znači Wyoming je izdao svoj prvi stablecoin na Layer Zero. Tako da, dinamika je u potpunosti promijenjena. Ja mislim da više nikad ne budemo dobili cijelo tržište raste, cijelo tržište pada, nego ćemo imati puno izdvojenije sektore ili specifične projekte i tokena. Tako, segmentirani rast pojedinih tokena koji imaju, kao što si rekao, fundamente. Ali u što se pretvorio 4-godišnji ciklus u kontekstu trajanja? Znači li to super ciklus za određene kriptovalute? Podrazumijeva li to svojevrsno čistilište? Na što će ovaj ciklus sličiti, kada će završiti? Ja mislim da je
na dovoljno dugačkoj razini, mislim 5, 10, 15 godina, što bi trebao vjerojatno svima biti nekakav minimalan outlook za investiranje, growth i risk assets idu gore. Da li je to Bitcoin, da li je to Google, Facebook dionice ili nešto, zato što jednostavno novac je devaluiran u potpunosti. I bit će još više devaluiran i s toga više nema izlaska. Sad, da li ćemo imati kratkotrajne velike dumpove? Naravno da hoćemo, na volatility u principu veliki najviše zarađuju. Ne? Ja bi upisao da jesmo u nekakvom super ciklusu, jer jednostavno dobri projekti toliko se sad šire. Znači, kripto permeata u fintech industriju na takvoj razini na kojoj jako malo ljudi uopće razumije. Imamo taj meme u industriji kao gradimo za milijardu korisnika ili novih milijardu korisnika. Ja mislim da tih milijardu korisnika će doći na način da oni uopće ne znaju da koriste kripto. Da, apsolutno. To ne mora uopće biti meme, to je htio da reći, da. Ne? I koristit će blockchain sustave bez da uopće ikad primijete. I mi smo tu. Vrata su otvorena na neki način. I mislim da će to u potpunosti promijeniti dinamiku ciklusa, svega. Tako da je u kratkoročnom sljedećih 3 do 6 mjeseci će sigurno biti pozitivni, mislim sigurno. Koliko siguran netko može biti. Da, u kriptu. Ali sam puno više bullish nego bearish, ajmo to tako nazvati. Dakle, ipak, evo, rekao si ciklusi nestaju 4-godišnji, ali ipak vjeruješ u ovaj posljednji eksplozivni kvartal, što jest jedan od najpoznatijih povijesnih obrazaca unutar ciklusa. Tako. Dobro, super. Sad, Bitcoin je u prosjeku rastao 22% u 10. mjesecu, s tim da bi u post-halving godinama, ko što ova jest, znači 2017. i 2021. plus iznosio 48, odnosno 40%. To nas dovodi do nekih 160-165 tisuća. Dakle, vjeruješ u to? Više. 250 do 400 bi bio nekakav moj target za Bitcoin do kraja ciklusa. Sad kad ga ostvarimo, da li je to u 2 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci, obično, povijesno gledano, barem do sada, mislim povijesno koliko možemo reći, industrija postoji svojih 17 godina, zadnji stadiji su obično najeksplozivniji. Tu je gdje u principu face melting, kako kažu, gdje jednostavno nevjerojatne stvari se događaju iz dana u dan i odjedanput samo muzika stane. I mislim da je taj dio još ispred nas i mislim da je to daleko više iznad 160. Ne? Brutalni bear market, kao što smo ga imali prilike gledati sve ove cikluse, je sada nestao sa ovom adopcijom ili možemo očekivati to neko povlačenje Bitcoina 60, 70, 80%? Ja bih rekao da, jer ja bih to više nazvao normalnim danas. Čak zanimljiva stvar je, ne znam koliko se prati equities ili recimo dionice normalne. Dobro, ali blue chip dionica ti nikad neće pasti po tom postotku. Da, ali volatilnost njihova je u zadnjih tipa godinu, 2, 3 enormno porasla. Na neki način približile su se kriptu umjesto da se kripto približio dionicama. Naprimjer, ne znam, jučer je bio Cure dionica 260% u jednom danu narasla. To što nevjerojatno u equitima se isto događa na kraju krajeva, tako da mislim da cijeli financijsko tržište lagano nova dinamika se jednostavno stvara. Nikad nismo imali toliko novca u opticaju, nikad nije bila tolika inflacija godinu za godinu. Mislim, je. Weimar Republic, 1929 Depression, znači svaki put kad se to dogodilo zapravo smo bili pred nekakvim ogromnim krahom, tako da ne bi se čudio da se u sljedećih par godina to dogodi. A naravno da će kripto biti obuhvaćen time, na isti način koji equities. Sad, trenutno smo u tom nekakvom limbu, dakle, kripto se ne miče, zapravo crveni se iz dana u dan. Ne nazire se da bi skoro mogao doći rast, koji bi, skoro kažem kratkoročno u recimo sljedećih par dana, koji bi bili neki katalizatori za novi uzlet? Daljnje smanjenje kamata od strane Feda, legislativa, donošenje danje legislative, rekao si Genius i donesen, čeka se Clarity od strane nove američke administracije, ulazak TradFi, novih TradFi ulagača. Koji bi bio taj katalizator koji bi katapultirao kripto prema gore? Pa iz te perspektive, ja bih rekao da su svi katalizatori već tu, što recimo postoji kao jednostavna teorija kako znaš jer je bull ili bear market. Ne? U bull marketu loše vijesti ne znače ništa, dobre vijesti propeliraju. Ne? U bear marketu dobre vijesti ne znače ništa, ali loše vijesti pošalju market dolje. A mi smo sad u principu, ako tako gledaš, imamo super vijesti, super stvari se događaju, s fundamentalnim, ali na tržištu zapravo na to ne reagira. Tako da može se možda pomisliti da možda već i jesmo u nekakvom bear marketu. Sad, ja osobno mislim da nismo,
Možda je to krivo, možda je gut feeling, možda jednostavno je wishful thinking više nego nekakva prava analiza. Ali do sad svaki put kad sam bio čvrsto, pogotovo u zadnjih dvije godine uvjeren u nešto, tržište me pruvalo drugačije. Ja sam recimo jako oprezan u zadnjih godinu dana, ta opreznost me je koštala, gdje sam trebao biti možda agresivniji i dugo, ajmo reći, radim krivo, tako da pretpostavljam da je istina tamo gdje ja ne radim dobro. Ne? Što bi bilo da je To uopće nije dobro s obzirom na ove svoje teze, sve teze koje si rekao od početka emisije. Jako je, kako bih rekao... Nije dobro za digitalnu imovinu. Mislim, ima još jedna druga teza koja mi se petlja po glavi ima neko vrijeme što nije toliko vezana uz samo tržište ili cijenu, a to je da općenito kripto native poduzeća su u jako nezgodnoj poziciji trenutačno. Ne? Iz kojeg aspekta? Znači, ajmo pojednostaviti na nekakvim analogijama. Znači, ti imaš recimo jedan Stripe koji je globalni payment provider sa ogromnom razinom distribucije, legal i regulativom riješenim u principu u svim državama u kojima posluju, ownaju merchanta, znači ownaju point of contact gdje se novac muva i za njih u principu kripto znači veću efikasnost. Znači oni su kupili bridge koji im omogućava da oni izdaju nove stablecoine ili da to nude kao uslugu. Kupili su Privi koji im omogućava da bilo tko sa e-mailom logina i koristi, na primjer, sustav bez da moraš znati napravi svoj wallet, ne znam, čuvaj svoj key, bla bla bla. Ne? Sad, kako kripto native poduzeće može konkurirati takvom behemotu? Znači, za poduzeća poput Revoluta, Venmo, Cash App, PayPal, Stripe, kripto je samo novi asset class koji oni dodaju u svoj existing distribution. Da. Kripto poduzeća imaju kripto dio fenomenalno riješen, ali 99% oko toga nemaju. Znači, za nekoga poput nas, bez obzira što smo veliko poduzeće, da bi izašli na ista tržišta koja Stripe, na primjer, podržava i bili zakonski na tim tržištima, znači da imamo licence i sve, to je proces od 2 do 4 godine i možda između 15-30 milijuna dolara. Na primjer. Sad, koliko zapravo kripto native poduzeća mogu konkurirati takvim velikima? Ne? U tom kontekstu mislim da je više bearish. Svi smo htjeli te industrije da dolaze, ali oni u principu sad rade svoje rails. Znači, Stripe launcha svoj chain. Drugim riječima progutat će vas. Tako je. Znači, oni rade potpunu vertikalizaciju. Stripe, Robinhood su najbolja dva primjera, jer su oni, ajmo reći, taj nekakav moderni fintech, a cijeli value stack ownaju. Znači, oni rade sve, od svog chaina, svoj settlement, svoj stablecoin, sve. Znači, gdje je tu u principu, ajmo reći tako, mjesta za kripto native poduzeća? Uzeli su sve što smo mi najbolje izgradili, uzeli što im paše, dodali nešto svoje i zapravo cijeli svoj value stack. Jedino kroz decentralizaciju. Tako je, samo je pitanje, to je sad više filozofski, koliko ljudi će brinuti o decentralizaciji. Ne? Uzevši kako obrasci ponašanja ljudi danas funkcioniraju, ja bih rekao, veoma malo. Ne? Jer čak i ljudi koje zanima kripto, kako je, ja sam recimo u industriji od 2017. kako je industrija rasla, broj korisnika rastao, ne mogu reći da je u istoj mjeri broj ljudi koji zaista brinu o decentralizaciji, censorshipu itd. da je rastao istom mjerom. Taj pool ljudi se čini sve manje i manje kako industrija raste, a u konačnici krajnji korisnik vjerujem da uopće ne bude o tome brinu, jer i danas ne brine, jer jednostavno smo naviknuti da... Možete li biti konkurentni? Ja mislim da možemo, zato što jednostavno uvijek smo tehnološki ispred. Tako je, i eliminirate količinu radne snage koju centralizirane fintech kompanije trebaju. Tako je, znači ne potpisujem smrtnu presudu, ali je jako velika planina ispred nas za u principu overcoming. I to na način što se jako puno kripto native poduzeća nikad s tim nije nosilo. Ne? Znači firma poput Revoluta ili Stripe, one zadnjih 15 godina rade na surađivanju sa zakonodavcima, raznim državama, licencijama, dozvolama, možda čak sudjeluju u razgovorima kako to kreirati. Ne? Da. Mi smo imali Mika zakon, dobili u Europi, da li je bilo jako puno ljudi iz naše industrije koji su pomagali, savjetovali, da, ali dalje nismo dobili, zadovoljili smo se s tim. Na kraju većina je bilo kao, ajde barem imamo regulativu. Kao, ne, nismo dobili ono što smo htjeli, dok oni imaju puno veće šanse progurat, lobirat, dobiti ono što žele i sebe zaštititi na kraju na taj način. Pa dobro, mislim, malo si mi tu širiš defetizam. Kako vidiš DeFi u bližoj budućnosti ili srednjem roku? Apsolutni rast. Zato što DeFi... Rast kao industrija per se ili unutar fintecha i TradFi-a? Sve troje. Znači,
trenutačno izgleda tako, TradFi ulazi u DeFi i potpira ga. Ne? Znači recimo Aave je jako dobar primjer gdje lagano počinje se koristiti van samog DeFi native dijela, Fluid isto itd. Ali samo pitanje kad će oni reći, a zašto mi taj value dajemo, ne znam, decentraliziranom sistemu, zašto ne bi napravili malo centraliziranije svoje, pa ćemo denglat carrot, prebaciti liquidity, mislim to su sad nadamo se da se neće dogoditi, ali veliki problemi za velike firme ispred nas sigurno. Što je za tebe DeFi? Za mene DeFi, ne znaš ko sam, imam svoj wallet i pristup internetu i mogu pristupiti bilo kojoj financijskoj prilici online. Dakle, onaj pravi istinski skripta. Primal. Znači, nema, jednostavno ja pročitam smart contract, ja ga razumijem i ja mogu depozitat ili deployat ili koristit bez bilo kakvih dodatnih ograničenja i bez ikakvog intermedijarija koji mi to ograničava, zabranjuje, traži KYC, govori da ne smijem jer ne znam, nisam akreditiran investor itd. Ne misliš li da će nove generacije koje su puno više crypto native doprinijeti upravo razvoju te decentralizacije, jer kod njih se ipak rađa ta želja za privatnosti, za anonimnosti, a sve je to njima puno jednostavnije i puno lakše nego nekom srednjovječnom čovjeku. To se zaista nadam. Najizglednije izgleda tako ako sam pozitivan oko svijeta. Znači imamo sad chat kontrolu u Europi, ne znam. Općenito privatnost kao takva se narušava u kontinuitetu i to je generacija koja vidi s jedne strane da im se privatnost narušava, da im se ekonomske mogućnosti u principu uništavaju u potpunosti, vrijednost njihovog novca erodira u potpunosti, ne mogu kupiti kuće, ne mogu ovo, ne mogu ono i puno više motivacije eksternalija imaju koje bi ih mogle gurnuti u tom smjeru da budu svoja banka, da imaju potpunu kontrolu nad svojim novcima, da ne dopuste trećim stranama, intermedijerima da se petljaju u što oni rade sa svojim novcima i na koji način. Vidiš li porast volumena kroz Jumper na kraju kraja? Vidiš li porast volumena? Vidiš li da DeFi raste? Da. Evo, baš zanimljivo, prošli tjedan smo imali all-time high week na Jumperu, $450 milijuna transfer voluma smo napravili. Znači, to je otprilike regularno radimo. Mislim da je to bio drugi, treći tjedan za redom, tako? Tako je. Ali da, znači DeFi at large samo raste. Volumi samo rastaju. Sve više i više korisnika koji su sve više i više sevi i više razumiju i samim time kompleksnost proizvoda isto raste. Specificiraniji chainovi. Evo danas je Plasma, na primjer, launčala koji će biti prvi stablecoin only ili stablecoin first chain, što opet otvara nove dizajn mogućnosti u kontekstu protokola, zato što likvidnost za stablecoin će biti puno veća nego na nekim drugim, na primjer, chainovima. Tako da, mislim, iz moje perspektive ili iz perspektive buildera ili jumpera, da, mislim, industrija samo raste, plamsa se više usera i sve je zanimljivije i zanimljivije, ne? Design space se samo širi, bez obzira što mislimo da smo došli do točke, sad imamo kao sve, svako malo izađe nešto novo i nešto zanimljivo za nove korisnike. Da, sve dok ne dođe jedan Revolut pa oskup. Ali to je dobro, to je exit pozicija za vas. Ajmo malo na makro, na kamate. Svjedočimo praktički neprestanim kritikama Bijele kuće prema Jerome Powellu, dakle čelniku Feda. Kako ti gledaš na njegovo oklijevanje da agresivnije smanji kamate? Dakle, kao što rekoh, prvo smanjenje nakon kraja prošle godine je bilo prošli tjedan. Da. Pa prvo mislim da je između kamena i jako tvrdog mjesta ili rock and a hard place, mislim da nema nekakve zapravo dobre odluke tu za napraviti, jer odluke su trebale vjerojatno biti napravljene prije 50-15 godina. Imamo dva primjera kad su naglo veliki postotak je smanjen kamatnih stopa, 2000. i 2008. Znači oba dvije su zapravo dovele do kraha ili kratkotrajnog kraha u kontekstu dionica. Ne znam, dok god ne rejzaju ih, mislim da smo ok, da možemo to handlat. Ako ih počnu rejzat, u principu siše novac iz ekonomije, ne? To je novac iz risk dijela ekonomije, u principu gdje kripto spada. Ne? Jasno, ali nije pitanje hoće li ih rezati, to je valjda potpuno ili gotovo sigurno da se neće dogoditi, ali nego je pitanje hoće li ih smanjiti. Zašto? Zato što mnogi će reći da je to ključ za strelovit rast
risk assetsa, pa tako i kripta. Evo kaže Mike Novogrec ovaj tjedan zapravo, kaže ako se to dogodi, to će izazvati, ne znam, ludi rast kripta koji će trajati. Da bar, jednostavno nisam siguran, pogotovo... Mislim, hoću te pitati, je li to doista toliko bitno? Je li smanjenje kamata u kontekstu likvidnosti, dakle dodatne likvidnosti u sustavu toliko bitno? Mislim, bitno je, naravno da je bitno, zato što to je jednostavno stvara downstream efekt koji pomaže industriji van cijene tokena. Jedna glavna stvar je investicija. Znači venture capital. Cijela industrija u principu ovisi o venture capitalu. Ljudi od 16, 17, 18, 19, 20 godina koji ulaze u industriju i stvaraju nove protokole, najčešće to rade pomoću venture capitala. Lower interest rates means more money for venture capital, means more money for building. Ne? Tako da, ali s druge strane, inflacija bude rampant. Ne? Da. Meni koji imam Bitcoin je možda super. Ne znam, to isto sad, zadnjih par godina isto nije nekakav hedge protiv inflacije. Znači, ne mogu više reći gledaj, stvarno, inflacija ide gore, toliko Bitcoin raste i tu se pokriva. Po tome, trenutačno po podacima, zlato treba kupiti, jer zlato je jedino koje sad zapravo ide gore i prati te promjene. Ne? No dobro, ako se ne varam, zlato je tek nedavno probilo svoj all-time high. Da. Mislim, all-time high iz 1980 je prilagođeno inflaciji. Da. Rekao se cijena Bitcoina 200-250 tisuća u ovom ciklusu? 250 do 400. 250 do 400 tisuća u ovom ciklusu. Da. Mislim, moja mentalna mapa je 1.000.000 u 10 godina. To je to je zapravo bila uvertira gdje sam ti pitati, vjeruješ li te milionske cifre, ali u relativno kratkom vremenu? Da, apsolutno. 1.000.000 u 10 i onda pite Boga. Tako da, veoma sam bullish Bitcoin. Na koliko je Ethereum? To je pitanje. Ne znam priceat Ethereum i ne znam da li Ethereum ima opasnu konkurenciju. Ethereum trenutačno prolazi kroz velike promjene u kontekstu leadershipa, što je jako pozitivno, zato što su bili, ajmo reći, preblagi do sada, nisu nikakve odluke donosili, nisu bili snažni na nijednu stranu, probali su vjerojatno biti apolitični. I to se sada mijenja i to je pozitivno, barem iz moje perspektive, ali ne znam kako priceat jednostavno taj asset, jer vrijedno zapravo jako teško dolazi do samog asseta kao Ethereum. Znači, layer 2, arbitrum, optimizam i drugi koji su u principu rješavaju skalabilnost Ethereuma kao chaina, ne daju previše value nazad. Base, na primjer, je jedan od najkorištenijih L2. U kontekstu koliko zarađuje, naspram toga koliko daje nazad Ethereum je jako malo. I sad je pitanje od kud zapravo Ethereum dobiva value. I ja to trenutačno ne znam odgovoriti, samim tim ne znam priceat. Bitcoin mi je veoma jednostavnije priceat. Puno jednostavniji investitor, objasniti investitorima. Tako je, I sad uz to, recimo ne znam, Tempo od Stripe-a. Oni su odabrali napraviti L1. Znači, ok, to je njihov design choice itd. Samim time, tko su njihovi distribucijski partneri, koliku moć trenutačno imaju, za zaključiti je da će taj chain uzeti jako puno prometa. Ništa od toga ne bude išlo Ethereumu. Upravo da li je to... Čemu onda Ethereum? Tako je. Znači, da li je to sad novi val, da li novi igrači veliki koji ulaze, da li će oni na taj način to raditi ili će raditi svoje L2 gdje će ipak nekakav velik, ne znam. Za sada, najbolja smart contract platforma na svijetu, ne znam kako igrati se s Ethereum u kontekstu tradanja, jer jednostavno ga ne znam ga priceat. Svačam. Previše eksternalija. Kako se tebi čini izvedba altova do sada? Ako pogledamo, nećemo ići u širinu. Ako pogledam samo prema top 10, svi su izuzev Doge-a u ovom ciklusu postigli svoje nove all-time high-ove. Dakle, i Ether, i XRP, i BNB, i Sol, pa i TRX. TRX i ADA se doduše bore za to 10. mjesto, ADA nije. Ali sve to nekako mlako. Nisu to nekakvi značajni all-time high. Ne, nisu. Znači, kako vidiš izvedbu altova? Možda da se vratimo na ranije, jednostavno specifični protokoli dobro mogu performati. Znači, na primjer, Hype. Hype je fenomenalno. Da, ali radi se o novom, ako ti je baza niska, znaš, ako si ti krenuo sa nekakvom niskom bazom, naravno da ćeš ti imati ono... Pa naravno, ali su došli do 40-50 milijardi FDV-a, što je opet pozamašno, pogotovo zato što imaju revenue, imaju usere, imaju proizvod, imaju ekosistem koji cvate i onda, na primjer, ADA, Cardano, ima veći market cap, a nema proizvod.
nikad nije imala proizvod, nikad proizvod nije funkcionirao. Zašto i kako? Samo zato što većina ljudi koji su došli u industriju, prva stvar saznali su Ripple ADA i kupuju. Nema fundamentalne vrijednosti. Ja ne mogu, to je recimo zanimljivo kad je Ripple rastao. Susjed moj, na primjer, recimo, teško je bio u Ripple. I to je jedino što zna. Ja sam mu 2 godine govorio, pa... Dobro, znaš za pojam XRP, ne? Da, ali halo, pa objašnjavao itd. I onda je bila najzanimljivija stvar kad je krenuo rast, on je meni samo slao, si vidio, sve što ja imam pametno, fundamentalno itd. Ništa, 0 bodova. Ripple raste i on uživa, tako da je... Dosta su nelogične stvari. Ako pristupam tome s pametne perspektive, mislim pametne, moje pametne, gdje pokušavam nešto analizirati, teško je. Zato što kako objasniti da proizvod koji radi 1,5 milijardu prihoda godišnje sa 11 zaposlenika, kotira manje nego ADA, koja nema korisnika, koja radi 1 transakciju po sekundi, gdje ne možeš uopće imati DeFi, ne znam itd. Koji je u principu research organizacija, nije uopće kriptoproizvod na kraju krajeva. Akademska organizacija. Nema logike, jednostavno nema logike. Tako da samim time je jako teško nekakvu pametnu ideju oko toga dati. Zato meni su recimo altcoinovi svi kratkoročni trade. Ako se primiti nekakav katalist koji ima za njih itd., dobivaju volumen itd., super, mogu ih tradati na 5 dana, 10 dana, 20 dana, ali ne mogu se zamisliti da čuvam ih, da ih držim, da ih stavim u hardware wallet, da moram, ne znam, više od 5 minuta da mi treba da ih prodam, na primjer. Znači u hardware walletu se čuva samo Bitcoin? Bitcoin, da, više manje. Bitcoin je sad hype. Ti si jedan od velikih fanova hype, jel? Da, veoma. Hoće li preživjeti sada sa ovom novom konkurencijom? Da. Mislim, preživjeti sigurno, ipak CZ je protivnik kojeg se treba jako bojati. Apsolutno. To je čovjek koji je jedan od najdugovječnijih u industriji sa vjerojatno najvećim stekom. Ako on želi nešto kingmakeat, velika vjerojatnost je da će uspjeti kingmakeat. Dobra stvar je ta što mislim da ništa do sada u našoj industriji nije bilo gdje jedan pobjednik nosi sve. Recimo, mi smo imali bilo je L2 Wars kao ratovi chainova, L1 Wars, ratovi kao Ethereum, AVAX, Solana itd. Tako je. Onda smo imali Bridge Wars. I ništa to nije proizašlo tako da je jedan pobjednik u tome. Ne? Tako da sumnjam da će se i ovo na taj način dogoditi. Znači, one alt sezone, prave alt sezone neće biti, barem prema tvojem mišljenju. Očekuješ li barem značajnije skokove altova u mjesecima koje dolaze ili samo Bitcoin? Da, naravno, ali specifičnih. Siguran. Mislim da će Hype dobro performat, mislim da će Solana dobro performat. Mogu možda 10 tokena nabrojati koji mi padaju na pamet, koji imaju fundamentalni razlog zašto. Ok, ajde, nabroj još par, ovo naravno nije financijski savjet, naravno na kupljenje. Fluid, na primjer, Aave je up-only trend, znači imaju ogroman revenue, buybackove su počeli redovno raditi, Solana fenomenalno pozicionirana, ima jedan unikatan community koji ne bježi jednostavno od Solana i to se pokazalo dok je FTX pao, jednostavno postoji jedna baza ljudi koji su izvukli Solana na kraju. Tako je. Plazma će biti veoma zanimljiv. Danas je tek launčala, danas je i token njihov launčao. Biće jako zanimljiva za pratiti, zato što ako su uspješni mogu napraviti ogroman flywheel koji će se voditi nazad u tokene. Znači Plazma, Hype, Fluid, Aave, Solana, ajmo staviti Ethereum u to, jer bilo šta na EVM L2 kak spada uspije, nekakav downstream efekt, barem iz positioning kako da išao na ETH, tako i Bitcoin. Koji su neki ključni momenti koje bi naglasio što se ovog ciklusa tiče? ETF-ovi, adopcija, prokripto administracija u SND-u? Pa definitivno krajem sezona, ako mogu to tak nazvat, znači imali smo 4 godine administracije, mislim realno je tako, SAD izvozi politiku. Na kraju krajeva. Ne? Zanimljivo mi je da smo u tom procesu da je Europa donesla Mika zakon, što je recimo jako pozitivno za Europu, jedna od rijetkih stvari koje bih rekao pozitivno za Europu. I unutar mjesec dana sve se je promijenilo tako da se mora isponovo kalibrirati na koji način uopće pristupaš tržištu. Od toga opreznog, od fundacija u Meksiku, od toga da jednostavno svi se boje svega,
smo samo došli jedanput, ono, svi smo ponosni da smo u kriptu, svi smo otvoreni, sele se nazad u Ameriku. Ja mislim da to je psihološki jako velik pomak bio za industriju, zato što jedna od najvećih boljki kojim se godinama nosimo i smo se nosili je bilo kriptokriminal. Ti si, znaš, ako se baviš kriptom, si kriminalac, bla, 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 i malo ideš iz toga i sad smo tek unazad godinu dana došli gdje ja mislim da je onako globalno prihvaćeno da je kripto tu, da više nema nazad. Prije 3 godine, 4 još možda nije bilo tako. Sad imamo osjećaj da jednostavno je opće prihvaćeno, kripto kao tehnologija je tu, više ne ide nigdje. Sad smo na floru, odavdje idemo samo gore. Da li je to tehnološko, koliko se koristi, permeating u industrije ili sam market price, najgore je iza nas, najbolje je ispred nas, na primjer. Mislim da ste odlično rekao da SAD izvozi politiku, samim time kripto će jednostavno i u ostatku globusa, tamo gdje još nije, ući u mainstream, mislim da je to neminovnost. Sljedeća velika stvar za kripto, što bi bila? Masa adopcija ili? Pa, masa adopcija, na ovaj način što smo rekli ranije, znači, karikiran glupi primjer bi bio, banka implementira blockchain za settlement i ti koristiš Erste, a settlement ti šalješ, tako je, na primjer, recimo to. A druga stvar, SAD kingmakanje stablecoina. Znači spas, to je sad, ajmo ukratko, ali dolar hegemonija je sve upitnija i upitnija, ajmo to tako nazvat, u zadnjih 50 godina. I stablecoini su ključ za to. Znači, ako SAD se potrudi spojiti se na neki način, možda kriva riječ, sa stablecoinovima i pogurat njihovu adopciju. SAD to i radi. Tako je. To direktno benefita dolaru. I hegemoniji dolara na taj način. Tako da mislim da je to sljedeći frontir koji već vidimo da se događa. Sad je samo pitanje koliko brzo i koliko jako će biti za to. I to je možda jedan od razloga zašto su toliko strogi prema Jerome Powellu, jer on možda nije u tom kampu pa hoće zamijeniti s nekim ko bi Fed odveo više u tom smjeru brže. Ok, hvala ti za sada. Hvala i vama za sada, poštovani gledatelji. Napravit ćemo pauzu za sponzore današnje emisije pa se vraćamo u studio. Idemo nas natrag. Ok, ajmo mi na Jumper. Dakle, radi se o bridžu i mjenjačnici, zapravo objedinjenoj platformi koja podržava međulančane i istolančane swapove. I sada kad sam ja to rekao, ajde ti plastično objasni što Jumper jest. Tako, znači mi smo agregator likvidnosti. Znači, što to znači? Možeš reći koliko je DEX-ova s kojima... Tako. Znači, mi trenutačno podržavamo 25 bridževa ili mostova i oko 45 DEX-ova i DEX agregatora. Znači, postoji DEX ili decentralizirana mjenjačnica, onda postoje agregatori tih mjenjačnica koji daju bolji pricing, znači bolje kvalitetnije rute, ajmo to tako nazvat, i mi sjedimo iznad njih jer tu agregaciju radimo na 53 chaina. Znači, mi u principu povezujemo da netko tko želi svoj novac muvati između tih 53 chaina, to može napraviti u jednom kliku. I pod najboljim uvjetima. Tako. Što Jumper izdvaja od konkurencije? Niste jedini. Nismo jedini, daleko od toga. Prvo imamo najveći broj bridževa u sustavu, drugo imamo najveći broj liquidity sourceva, znači DEX-eva i DEX agregatora, i na etabliranim većim chainovima razlike su minimalnije, ali to se jako pokazuje na manjim chainovima gdje je naš pricing puno bolji. Bolji. Druga stvar, imamo posebne programe za community. Znači, od veoma rano razmišljamo o samim swapovima ili o bridgingu, ne toliko kao o samom proizvodu, nego više kao feature uz proizvode. Ne? Znači, Jumper je jedan od rijetkih liquidity avenue, ako ga tako možemo nazvat, gdje ljudi ne dobiju samo mogućnost egzekucije, znači da idu iz jednog aseta u drugi, nego i, ajmo reći, ideju, kuraciju na neki način što uopće napraviti na tim chainovima. Znači, jako puno vremena i napora ulažemo u to da educiramo naše korisnike što oni uopće mogu raditi. Zašto mi imamo 53 chaina? Ne?
na tim chainovima za opće raditi, što oni mogu napraviti sa svojim kapitalom. Kako provodite edukaciju? Znači, na primjer, recimo, vi ste jedan protokol na nekom chainu koji želi korisnike. Do suradnji s nama napravimo jedan kampanju, ajmo reći, koja je edukativna kampanja. Vi kao protokol želite na taj način dobiti korisnike i voljni ste to platiti, ko što bilo koji user acquisition cost. Mi te novce ne uzimamo k sebi, nego ih dajemo nazad korisnicima za korištenje. Znači, korisnik može doći na Jumper i vidjet će razne prilike koje mu nude mogućnost educiranja. Klikne na to, stavi negdje novce, depozita, koristi, pročita, riješi kakav test itd. I za to na kraju krajeva bude nagrađen. Kako vi zarađujete? Mislim, koliko znam, vi ne uzimate naknade od korisnika. Ne, mi trenutačno ne uzimamo. To će doći unutar godinu dana. Mi smo u principu veoma rano donesli odluku da nam je važniji growth od revenue-a. VC funded smo i još uvijek to tako funkcionira. Dio smo veće organizacije, Leafy kao takav zarađuje i oni imaju revenue. Mi smo odlučili na korisničkoj strani ili na consumer strani jednostavno se fokusirati u potpunosti na growth i na kraju krajeva biti expense firmi umjesto revenue bringer. Kada krenete sa naplaćivanjem naknada, planirate li se odvojiti od core firme ili postati samosvojna kompanija ili? Takva je ideja, tako je. To je sad rocky road, firma je post Series A u kontekstu financiranja, dakle da to nisu lake odluke koje jako puno stakeholdera koji to moraju odobriti, ali unutar godinu do dvije to je plan u principu, jer je jako bitno da svaka firma ima svoj bandwidth i svoj fokus, što smo uspjeli na neki način napraviti kao zasebnu diviziju unutar većeg poduzeća, ali to će tek se iskristalizirati kad stvarno budu u potpunosti poduzeća odvojena. Evo za sam kraj, koji su sljedeći planovi za Jumper, što se nekakve arhitekture, što se bildanja tiče, dakle, rekao si, možda hoćete postati samosvojna firma dakle, što je na roadmapu i hoće li Jumper ići sa svojim tokenom? Što se roadmapa tiče, znači mi smo krenuli sa agregacijom likvidnosti na više chainova. Sada kad smo, ajmo reći, dominantan protokol oko tog, u kontekstu likvidnosti, proširujemo agregaciju na DeFi proizvode. Znači trenutačno koristite Jumper, dobijete token i dalje odete na nekakav drugi UI i tamo koristite. Što to znači? Borrowing lending stiže? Borrowing lending, općenito yield opportunities na 53 chaina. Imamo trenutačno short liste oko 120 protokola na 50 chainova koje ćemo integrirati i to će se samo onda filati. Ideja je da ljudi više uopće ne moraju koristiti druge UI-eve, nego postoji jedan DeFi super app kroz koji će imati svoj savings i card i on-ramping i off-ramping, samo to su lockstep moves da do toga dođemo. Zvuči odlično, zvuči doista perspektivno. Znači li to da ćete imati utility token? Za sad ne. Dosta nas u firmi, ajmo reći čak 90%, smatra da su tokeni jako pogrešeni i da su imali smisla prije 3-4-5 godina kad nije bilo drugih metoda kako u principu stvarno stvoriti likvidnost za projekt. Mi smo čvrsto uvjereni da samim korištenjem možemo napraviti veoma uspješan projekt i da nema nikakvog razloga da ga decentraliziramo. Čak tak bi rekao puno, evo sad recimo jedan lijepi primjer, Layer 0 i Stargate, možemo ih usporediti sa Leafy i Jumper. Layer 0 je B2B, Stargate B2C bio, Leafy je B2B, Jumper je B2C. Layer 0 i Stargate su oba imali token i prošli tjedan je Layer 0 akvizirao Stargate, ugasio Stargate token, zamijenio ga sa Zero tokenom. Zašto? Zato što je jako teško uopće prvo menadžeti jedan token, let alone dva, a drugo ako si uspješan projekt koji ima korisnike, koji ima klijente, distribuciju i zarađuje, zašto to ukaljat sa tokenom? Apsolutno. Na kraju krajeva. I riskira svoju vjerodostojnost. Ok, puno ti hvala na ovom gostovanju i naravno još više uspjeha ti želim u daljem razvoju Jumpera. Hvala lijepo, hvala što ste mi imali. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!